your tithe on Saturday, and those who celebrate the millennial calendar of 8/15/22/29, pay your tithe today. We appreciate all those who do tithing on either day. Y apreciamos a las personas que observan el Shabbat de Yahshua Yahudá y hacen el pago de sus diezmos en ese yom. Y igual apreciamos a las personas que observan el Shabbat milenial y dan sus diezmos en este yom. And be aware that without each one of you who sow and partner with this ministry, y reconozcan que sin cada uno de ustedes que siembran y se afilian con este ministerio, we could not do what we do. No podríamos hacer lo que hacemos. There are hundreds who listen in countries around the globe. Hay cientos que escuchan en países alrededor del mundo. And it's the only true balanced Messianic Nazarene Israelite message that they're ever going to hear. Y es el único mensaje balanceado mesiánico e israelita que van a oír. And a ministry that's not afraid to preach uncomfortable truth. Y es un ministerio que no le da miedo proclamar las realidades incómodas. Because on one hand you have the hyper grace message of the church. Así que por un lado tiene uno el mensaje de hipergracia de la iglesia. And on the other hand you have the Torah terrorists that we talked about yesterday. Y por otra parte tenemos los terroristas de Torah de que hablamos ayer. And so it's very hard to find a well-balanced ministry. Así que es muy difícil encontrar un ministerio balanceado. And I think you appreciate that. Y creo que ustedes aprecian eso. And so it is because of friends like you who know their obligation to underwrite the kingdom. Y es a causa de amigos como ustedes que entienden su obligación de financiar el reino, that we're able to do what we do. que podemos hacer lo que hacemos. We're headed to the New York, Connecticut area. Estamos dirigiéndonos al área de Nueva York, Connecticut. And as Yahuwah opens up doors, we're open to the Ruach. If you want to have us come and share, we will pray about it and we will obey the Ruach. Y así como Ruach va abriendo entradas, estamos dispuestos a ir a compartir con ustedes si nos quieren invitar y oraremos con respecto a ello. Right now I want to a very quick bracha. En este momento quiero decir una bracha rápida for our friends who give. Para nuestros amigos que dan. Yahuwah loves all of you. Yahuwah los aprecia a todos ustedes. But we specifically appreciate. Pero nosotros específicamente apreciamos all our partners. A todos nuestros afiliados. Pray for you. Así que quiero orar por ustedes. For being faithful. Por ser leales. And not forgetting us. Y de no olvidarnos. As Yahuwah increases you and your family. Así como Yahuwah va haciendo que usted y su familia vaya creciendo. And what's beautiful about your partnership with Yati. Y lo que es precioso de su afiliación con Yari. When you come to visit us here at Goshen Bitzafon, you can see what we've done with the money, what we do with the resources. We have nothing to hide. We just build a feast location for the wandering, lost, and lonely sheep of Israel. You can come here and see what your finances are doing. Y cuando ustedes vengan a visitarnos aquí a Goshen Betzafon, se pueden dar cuenta lo que hemos hecho con las finanzas que ustedes han ayudado, donado. No escondemos nada, todo lo hemos invertido para desarrollar este sitio de festejo para el mundo, para internacional, para todas las ovejas dispersas por todo el mundo que no tienen en dónde reunirse. And you can see the television studio. Y ustedes pueden ver el estudio de televisión, the radio studio, el estudio de la radio. You could all see it. Pueden verlo todo. And it is your faithfulness. Y es su lealtad. And then it's also your faithfulness that allows us to reach people who have no rabbi, who have no congregation, by way of social media with this equipment and this maintenance and the website. I mean, tremendous expenses, and through you, all these things are provided. Yahuwah provides all these things through you. Y es a través de su lealtad que Yahuwah nos permite alcanzar a personas que no tienen rabino, que no tienen congregación, que no tienen con quién reunirse ni con quién celebrar. Y es a través de ustedes que Yahuwah está haciendo esta obra. So never forget us. Así que nunca se olviden de nosotros. And we will never forget you in how grateful we are for your teamwork with us. Y nosotros nunca nos olvidaremos de lo complacido que estamos con ustedes y de la labor que hacemos todos en equipo, ustedes con nosotros, para
para poder entregar y compartir un mensaje muy balanceado. So Abba, I pray for all of our partners around the world, Así que Abba, oro para todos nuestros afiliados alrededor del mundo. everyone who takes of your increase Todo mundo que toma de tu crecimiento and sows it back into a Nazarene Israelite Torah ministry. y lo siembra de nuevo a un ministerio de Torah. Abba, I would ask in Yeshua's name Yo te pediría en el nombre de that Yeshua everyone who sows today and in the future, que todo mundo que siembra hoy y en el futuro, you would make them part of the head and not the tail. tú los hagas parte de la cabeza y no You la would cola. turn everyone, you would turn their captivity Y que hagas retornar a todo el financially mundo su cautiverio and make financieramente. them the head and not the tail. Y que los hagas a ellos la cabeza y no la cola. Make them the lender. Y que los hagas el I'm sorry, prestador. make them the borrower. I'm sorry, I'll get this straight. Make them the lender Y que los hagas a ellos los prestadores and not the borrower. y no los que piden prestado. And so I thank you, Abba, Y te damos toda Abba, that you would visit each one que tú visites a cada una de estas personas with a double portion con una doble of porción your favor de tu favor for putting their faith por poner su creencia into tangible love and action. en Ahabá, en aprecio tangible a través de su acción. B'Shem Yeshua En el HaMashiach. nombre de Yahshua nuestro Mashiach. Kol HaKehila Imru. Toda la que la dijo. Amen. Amén. Vei. Y amén. Amen. Thank you. Please go to the Blue Pay link on the television giving menu. There's a giving menu on the television. Toda Rabá, y por favor vayan al enlace de Blue Pay que está allí en la página de la televisión bajo el menú de la palabra giving o de donaciones. Giving. And go right to Blue Pay Y vaya directamente a Blue Pay and or our website y o nuestra página de internet. and become a monthly donor partner with us. So Y you don't hágase- have to worry about your financial commitment. It's all taken care of. Y hágase un donador mensual con nosotros. No tiene usted que preocuparse por estar dando seguidamente. Podemos hacerlo automáticamente. We also have Blue Pay links on the Yadi homepage. Igual tenemos enlaces de Blue Pay, conexiones de Blue Pay a través de la página en Yati As well as on the radio page. y la página de la radio. So thank you so much. We'll be back with a discussion and a teaching from the Davar Yahuwah in just a few moments. Así que toda Rabá regresaremos con una discusión de la palabra de Yahweh. Toda Rabá. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Yahu is my rock, Yahu is my stronghold, Yahu is my deliverer. Yahu is my rock, Yahu is my stronghold, Yahu is my deliverer. I call on you, the one to be praised. I call on you, the one to be praised. Who lives, and blessed is my rock, exalted is my Elohim. Yahuwah lives, and blessed is my rock, exalted is my Elohim. The rock of my deliverance, I sing praise to the El who avenges me. My Elohim is my rock, I take refuge in him. My shield and the horn of my deliverance, my high tower and my refuge. My high tower and my refuge. My Savior, you save me from violence. I'm saved from my enemies. My Savior, you save me from violence. I'm saved from my enemies. My high tower
delighted in me. Yahuwah lives, and blessed is my rock, exalted is my Elohim, the rock of my deliverance. I sing praise to the El who avenges me. I sing praise to the El who avenges me. The waves of death surrounded me, floods of the hell made me afraid. The cords of the grave are all around me, the snares of death were before me. To my Elohim I cried, from this hell he heard my voice. He sent out his arrows and scattered them. He sent lightning and confused them. He sent lightning and confused them. He delivered me. For he delighted in me. For he delivered me. He delights in me. He will deliver you. He will deliver you, my Elohim. Blessed is Yahuwah, the Blessed One, righteous and true, He's righteous and true. Because of His love for us, He scattered us. Righteous and true, He's righteous and true. Yahuwah punishes them that He loves. Righteous and true, He's righteous and true. Yahuwah punishes them that He loves. Righteous and true, He's righteous and true. Blessed are you, Yahuwah. You are the blessed one. One day you will bring us home. Blessed are you, Yahuwah. Blessed are you, Yahuwah. You are the blessed one. One day you will bring us home. Blessed are you, Yahuwah. Because of your love for us, you came to earth. Because of your love for us, you came to die. Because of your love for us, you rose again, making the way of life. Because of your love for us, you came to earth. Because of your love for us, you came to die. Because of your love for us, you rose again, making the way of life. Making the way of life. We will honor you. We will extol you. We will lift up Yahuwah's Noach name. Blessed is Yahuwah, the Blessed One, righteous and true, He's righteous and true. Because of His love for us, He scattered us. Righteous and true, He's righteous and true. Yahuwah punishes them that He loves. Righteous and true, He's righteous and true. Yahuwah punishes them that He loves. Righteous and true, He's righteous and true. Blessed are you, Yahuwah.
because of your love for us. She runs again, making away the way of life. Baruch Hashem Yahuwah, we are back, and thank you, Brother Vitali, for your generous donation, and many others around the world who are being raised up to regather Israel with me in this last generation. His friend needs prayer. Yes, and we're gonna pray for your friend in our private time, in our devotion time, and we're gonna give Mariamne a second to make sure the TV is working, everything's working. Too. The sound is make sure the sound is synchronized and there's no delay. And you'll come back, Mariamne. Regresamos in momentito, and she'll be with us. Ella están con nosotros para traducir. Koto. So we'll pick it up where we talked about earlier in today's Torah Parsha, which can be found, Brit Chadashah Parsha, which can be found in Luke chapter 17. Así que continuaremos con la lectura que hicimos de Brit Hadashah que vimos en Lucas capítulo 17. And thank all of our partners for remembering their covenant with us Y toda and giving. todos nuestros afiliados por acordarse del convenio que han hecho con nosotros y por dar. Now, before I forget, next Saturday, Yeshua's Shabbat with the Jews. Y antes de que se me olvide, el próximo sábado de Yeshua con los Yahudim, I'm going to finish part 2 voy a acabar la segunda of the parte message we began yesterday. del mensaje que iniciamos ayer. Has stoning been nailed to the cross? Ha sido el apedrear clavado al madero. And all I did yesterday was set the table. Y lo único que hice ayer fue establecer, preparar la mesa. I didn't get into the meat of the message. No entré a la bazar, la carne, a lo más tangible del mensaje. But tomorrow, this coming Shabbat, Saturday, Pero el próximo Shabbat de sábado romano, I'm going to finish this. All I did yesterday was set the table. voy a acabar. Lo único que hice ayer fue preparar la mesa. Next Jewish Yeshua Shabbat, I'm going to show you Y el próximo Shabbat Yahudí les voy a enseñar exactly where in the scriptures exactamente dónde fue que en las escrituras Yeshua changed the Torah. Now notice he didn't do away with it, but he nuanced it and changed it so that it could accommodate his grace and mercy. Yeshua, ¿dónde So fue that stoning can exactamente? come to an official end, but it had to have an official ending, and I'm going to talk about that next week. Voy a hablar dónde fue exactamente que Yeshua Ya, cambió la Torah y causó que hubiera un cambio físicamente y tangiblemente para que cesara la orden de apedrear. Okay, so I want to go to Luke, and I'm going to ask if Mariamne wants to share. She'll be free to share. Any comments, just feel free to share. Luke chapter 17, Vamos a Lucas capítulo 17 and we'll pick it up with verse 24. y dice Rabino, le pido a Mariamne que si quiere contribuir y si quiere comentar, ella está invitada a We're going to comentar. call this Lifestyles Vamos a titular esto, estilos de vivir at the time of Yeshua. en el tiempo de Yeshua. Lifestyle Estilos de vida at the time of Yeshua's return. en el tiempo del retorno de Yeshua. The name of this small teaching here today El nombre de esta enseñanza pequeña hoy aquí, is Lifestyle estilos de vivir at the time of Yeshua's return. en el tiempo del retorno de Yeshua. In Luke 17:24 we read, as lightning flashes from one part under the Shamayim, En Lucas 17:24 leemos que así como resplandece el rayo en los Shamaim and shines to the other part of the Shamayim, under the Shamayim, y brilla y resplandece hasta el otro extremo del Shamaim, so also shall the Ben Adam be in his Yom. así igual será el Hijo del Hombre en su Yom. Now, in the day that Yeshua returns, En el Yom que regrese Yeshua, physically, físicamente, it will be a light show. será un show, una ilustración de luces. All
the parts of the heavens and all the parts under the heavens Todas las partes de los firmamentos y debajo de los will be lit firmamentos up se encenderán thousands of times 1000 veces, brighter than the sun. miles de veces más brillantes que el Shemesh. All who are alive and remain Todos los que están vivos y que at the permanecen coming of Yeshua en la venida de Yeshua will see the heavens open. verán a los firmamentos abriéndose. Now notice it says two parts of the Shamayim. Y noten que aquí indica dos partes del firmamento. This could be the upper firmament and the lower firmament, but it also could be the Shamayim Esto puede indicar el firmamento de arriba y el firmamento de abajo, o puede indicar el Shamaim, where both houses of Israel are. en donde se encuentran ambas casas de Israel. Notice he talks about two parts. Noten que aquí él especifica dos partes. And that coincides with Revelation chapter 1 where it says, every eye shall see this light show of his appearing. Every eye shall see him, including those who pierced him or who agreed to or acquiesced with his piercing. Y noten que esto coincide con Revelación capítulo 1, donde habla que todo mundo verá y será testigo de su retorno, y inclusive aquellas personas que lo rechazaron y que fueron a causa de traspasarlo. Zechariah calls it a day unlike any other. Zacarías lo llama un yom sin igual a otro. He says that in the middle of the darkness, Dice que en medio de la oscuridad it will become day. se hará yom. And I'm not one to have visions 10 times a day. Y yo no soy uno para tener visiones 10 veces al yom. And I know there are some hyper spiritual folks Y yo sé que hay personas hiperespirituales who have visions, one for breakfast, one for lunch, que tienen, one for dinner, and one for yogurt time. Every time they open their fat mouth, they have a vision. que tienen visiones, una al comer su desayuno, una al comer su almuerzo y una al cenar, y igual una cada vez que comen su yogur. Cada vez que abren su boca tienen una visión. You would think they would have stopped when they came out of the circus. Uno Kirk, pensaría que eso Captain cesaría Kirk. cada vez que Captain Kirk's place. uno pensaría que eso cesaría cuando partieron de la Kirk, de la iglesia. But some believers still have 100,000 visions per day. You know they're out of their mind. Don't even listen to them. Pero algunos creyentes dicen tener 100,000 visiones al yom, y ustedes saben que están fuera de su sentido normal, no les escuchen. But Yahweh gave me a vision. Pero Yahweh me dio a mí una visión. One or two in my whole believing life. Una o dos visiones en toda mi existencia como creyente. And one of them Y una de ellas was I saw his coming. fue que yo vi su venida. It was pitch dark. Estaba The oscurísimo. moon was turned to blood. La Yareach estaba tornada en dam. The sun was dark. El Shemesh, el sol, estaba oscuro. The stars were shaken. Las Kokabim estaban sacudidas. It was pitch dark. Estaba oscurísimo. Like the Makkah Como la Macá in Egypto. en Egipto. Like the plague of darkness. Como la plaga de la oscuridad. The en Torah is Egipto. very descriptive La Torah es muy descriptiva. that the darkness was so thick. Que la oscuridad estaba tan gruesa. I believe it says in Hebrew that it could be felt. In English we say you can cut it with a knife. Creo que en el inglés What that means, it's a metaphor. indicaba que estaba tan gruesa esa oscuridad que se podía sentir, y hay una metáfora que se podía cortar con un cuchillo. But that's a metaphor Pero esa es una metáfora for such thick darkness that you can feel his presence. It's que like describe- you can feel it. It's not just something you see, it's something that you sense. Es una metáfora que describe que esa oscuridad se puede sentir, algo que no se ve pero que se puede sentir. And in that yom, the yom of the Ben Adam, Y en ese yom, el yom del Hijo del Hombre, the light la luz descends from heaven. desciende del That's what I firmamento. saw. Y eso es lo que yo And it vi. lights up the whole universe. Y ilumina el universo entero.
And his coming will blind the eyes Y su venida cegará los ojos of the unbelievers de los incrédulos and the hypocrites, y los hipócritas, so that they cannot see. para que no puedan ver. But they are seeing, Pero están viendo, but they still can't see. pero de todos modos no pueden ver. And that light Y esa luz will open the eyes abrirá los ojos of the believers. de los creyentes. But it's a light unlike any other light. Pero es una luz sin igual a cualquier otra luz. Yahuwah, Abba Yahweh, is planning a light show Yahuwah, nuestro Abba Yahuwah, está planeando un show de luces that'll make 4th of July celebration que hará and aparecer meteors and comets, la celebración del 4 de julio o los meteoritas, los cometas, or even events that we just read about that happen all the time. What do they call it? Solar flares? o aún los eventos de los que hablamos, las llamas solares. Like a scoop of ice cream, nothing. Van a ser Melt. como But Yahweh is una preparing porción de helado, se van a the derretir. light show that Yahweh is preparing El show de luces que Yahweh está preparando is going to make a solar flare look like a firecracker. va a hacer que una llama solar se vea como un cohete. It will shake the heavens and the earth. Sacudirá los firmamentos y la tierra. It'll be so bright Estará tan resplandeciente that I believe Malachim que creo yo que los malachim, will have to use the seraphim and the cherubim. los serafim y los Are jerubim going to have to use their wings van a tener que usar sus so they volátiles don't go blind. para no ser cegados. That's how powerful. Es lo poderoso que yo percibo que va a ser esto. But first, verse 25, Pero primero ahí en el verso 25, before this light show that he promised, antes de este show de luces que él prometió, he must suffer many things and be rejected not only by that generation, él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado no solamente por aquella generación, but by every generation pero por toda generación. since then. Desde ese entonces. Think about it. Piensen en You ello. want to follow Messiah? ¿Quiere usted seguir a Mashiach? Every generation will reject you. Toda generación le rechazará. The message of the Besorah, El the mensaje full de Besorah, la Besorá completa, not the one that starts at Matthew, no la que comienza en Matityahu, not the one that picks and chooses. no la que escoge y selecciona. The pastor who wants tithe picks tithing and then throws out the rest of Torah. El pastor que quiere el It diezmo, says tithing is for today. escoge el diezmo y Don't quiere el give any resto money. de Torah. Dice, el diezmo es para hoy, no le den nada de dinero To anybody a nadie who doesn't preach that all of Torah. que no proclama que toda Matthew Torah, 5:17 through 20 Matityahu 5, 17 a 20, is eternal. es perpetua. Why would you tithe to someone ¿Para qué diezmarle a alguien who only believed that tithing was eternal? que solo cree que el diezmar es And perpetuo? plural marriage and other parts of the Torah are not for today because Jesucristo changed, allegedly, he changed at some point. Y que el casamiento He went into a phone booth and became Clark Kent. y que el casamiento plural cambió y ya no es ya no es para hoy, y que de alguna manera Yeshua entró en un cuartito de teléfonos y se transformó a Clark Kent. Cuartito. Cuartito. That's cute. Okay. I bet you there's a more technical term Yes, there for is. phone booth. Cuartito. So he went into cuartito. And then you don't want to be giving any money Y luego uno no quiere estarle dando nada de dinero to a messianic ministry who believes that all of Torah is for today, a un ministerio mesiánico que cree que Torah es toda para hoy, but won't preach it pero que no la quiere proclamar because he's scared porque tienen miedo and he's frightened y tienen temor that he will be rejected que van a ser rechazados in his generation. en su generación. So you don't want to give to people like that either. Entonces uno no quiere dar a gente como esa tampoco. You want to give to people who have a balanced message Uno quiere darle a la gente que tiene un mensaje balanceado and believe all of Torah is eternal. y que cree que toda Torah es perpetua. Unless Yeshua makes some elementary or nuanced changes. Solo que Yeshua haga algunos cambios elementarios o fuera de lo normal For greater grace to take place and to be revealed.
para que mayor ternura tome lugar y que sea revelado. So, if you're a true man or woman of Yahweh preaching the full counsel of Yahweh, Entonces, si usted es un hombre o una mujer real de Yahweh y proclama el consejo completo de Yahweh, you will be rejected Usted- by your generation. Think about Yeshua. usted será rechazado por su generación. Piensen en Yeshua. Not only was Yeshua rejected by his generation, No solo fue que Yeshua fue rechazado por su generación. Why? ¿Por qué? because he was too righteous, Porque él era demasiado recto. because he was too set apart, Porque era demasiado apartado. because he was too obedient to his heavenly Abba. Porque era demasiado obediente a su Abba Sheba Shamayim. And no su servant majestad. is greater than his master. If they called the master of the house Beelzebub, what will they call you? Y ningún siervo es mayor que su maestro, porque si llamaron a su maestro Belzabub, ¿qué Beelzebub lo llamarán? Jr. ¿Qué lo llamarán a usted? Lo llamarán Belzabub Jr. Honor Beelzebuba Junior. Because you're not greater than your Adon. Porque usted no es mayor que su Adón. You can't escape what he underwent. Usted no puede escaparse lo que él pasó. Not if you belong to him. No si usted le pertenece a His él. message, the full counsel of the good news, Su mensaje, el consejo completo de las is alegres nuevas, rejected not just in his generation, se rechaza no solo en su generación, but in every generation. pero en toda generación. And so next time you begin to feel sorry for yourself, Y así que la próxima vez que usted comience a sentir lástima por sí mismo, that men hide from you, they don't want to be affiliated with you because you're affiliated with Yati. que los hombres se esconden de usted, que no quieren afiliarse con usted porque usted está afiliado con Yati, You have not undergone anything usted no ha pasado por nada, even close to what Yeshua has gone through. aún cercano a lo que Yeshua ha pasado. He was rejected by every generation for the last 2,000 years. Él fue rechazado por toda generación en los últimos 2000 And it años. began in his generation. Y comenzó en su generación. You've only been rejected by this generation. Usted solo ha sido rechazado por esta So you're generación. nowhere near as rejected as Yeshua. Entonces a usted no ha sido tan rechazado como Yeshua. Make sense? ¿Entienden? Yeah, makes Yes. perfect sense. Perfect. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. I mean, it bothers me, but if it bothers me, it bothers Abba Yahuwah much more. Me molesta a mí, pero si me molesta a mí, yo sé que le molesta a Abba Yahuwah mucho más que a I've mí. had rabbis and leaders and congregational leaders on the phone with me, or usually on the phone, Yo he tenido a rabinos, a líderes congresionales, pastores, hablando conmigo en teléfono, usualmente por and teléfono, they tell me, you're right, y me dicen, ¿sabe? Usted está en lo cierto, but I can't share that. pero yo no puedo compartir eso. That my people would leave. Mi pueblo se me iría. You're right about the things you say. Usted está en lo cierto con You're right respecto a about the las things cosas you que usted teach. dice, con respecto a las cosas que usted enseña. You're right about biblical marriage. Usted está All these cierto things. con respecto al casamiento escritural, todas estas true cosas. name. El nombre real. But if I teach these things, I'm going to be rejected by my generation. Pero si yo enseño estas cosas, yo voy a ser rechazado por mi And generación. so, nothing personal. Entonces no hay nada personal. Apostle Moshe. Apóstol Moshe. Nothing personal. Nada personal. Please remove me from the directory. Pero por favor, quíteme usted del directorio. I love you, Usted sabe que yo lo aprecio a usted. but I just can't afford Pero yo no puedo costear to be associated with you. ser asociado con usted. Well, guess what? ¿Pero qué creen ustedes? I don't have enough fingers Yo no tengo suficientes dedos to tell you para decirles how many times I've heard that. cuántas veces he oído yo eso. Others are not as forthright. Otros no son tan directos. They just can't have me Simplemente no me pueden in tener town. en su pueblo. I'm too hot to handle. Soy demasiado caliente para tenerme en sus manos. I'm too controversial. Soy demasiado controversial. None of these weak-kneed pencil neck geeks Ninguno de estos nerdos de rodillas débiles, none of them ninguno de have ever ellos said, the real reason, Apostle, is you cannot come to my congregation
or minister. The real reason Nunca me han declarado que la real razón, rabino, apóstol, que usted no puede venir a mi congregación you're too biblical. es porque usted es demasiado escritural. You're too scriptural. Usted es demasiado bíblico. You're too full of all the counsel of Yahuwah and balance. Usted está demasiado lleno del consejo entero de Yahuwah y el balance. That's really what they were saying. Y eso es realmente lo que estaban None of diciendo. these people who cut me off for being an apostle Ninguna de estas personas me cortó por ser un apóstol. have done so Lo han hecho for blasphemy, por la blasfemia, idolatry, por la idolatría, sexual immorality. por la inmoralidad sexual. Not one. Ninguno solo. Drugs, Drogas, pharmakia, farmaquía, being a bad character witness for Messiah. el ser un mal testigo de carácter para Mashiach. You know why? ¿Saben por qué? Because I try not to be. Porque yo me esfuerzo para no I serlo. try to live kadosh Yo intento vivir and kadosh make my life and my home accessible y hacer que mi vida y mi casa sean accesibles for those I trust. para aquellos en quien yo confío. To see that I don't live in any known form or intentional form of duplicity. Para que vean que yo no vivo en ninguna forma conocida o intencionada de duplicidad. The point is, Y el punto es que the reason that men cut me off, la razón por la cual los hombres me cortan I'm too full es que estoy demasiado lleno of the full counsel. del consejo completo. So Yeshua was rejected, Así que Yeshua fue rechazado, and we also. y igual But he nosotros, spares us pero Él nos protege because we're only rejected by our generation. porque solo somos rechazados por nuestra generación. Our blessed master Nuestro Baruch, maestro, has been rejected in one form or another ha sido rechazado de una u otra forma by every generation. por toda generación. Now, as it was in the days of his rejection, Y así como fue en los tiempos de su rechazo. verse 26, Verso 26. it will be exactly like that in the day of his light show, Así his es. massive, inconceivable light show. Así será de igual manera en el yom de su show de luces, un show inconcebible de luces. Como sábado gigante Like big con Don Shabbat. Francisco. But this one ain't going to be put on by Don Francisco. Pero este show no va a ser puesto auspiciado por Don This Francisco. one's going to be put on by Abba, Ben, and Ruach HaKadosh. Este va a ser puesto por Abba, Ben y Ruach Show, HaKadosh. a show of sábado gigante Un show de sábado grandísimo con Yeshua de Nazaret. con Yeshua de Nazaret. No With Don, Yeshua no Don Nazareth. Francisco, pequeñita. Not Mr. Francisco, Mr. Little Francisco. Baruch Hashem Yahweh. Aleluya. A nice Jewish boy, by the way. He's Y a es, nice Jewish. Don Francisco, dice Rabino Moshe, es un top muchacho You know that, right? Yahudí. Nice Jewish. Yes. I think from Miami, if I'm not mistaken. He actually, his family comes from somewhere in Europe. Really? He changed his name because it was too Jewish. No. His last name is Jewish. Francisco? No, I forgot what his Muslim. last name is. Starts with an M. Musulman or not No. Musulman. No, not Gugelman. Guggenheim. Don't look it up. It's not worth I it. can look it up. It's not even worth it. All right. It's only worth it if people know who he Somebody is. can write it on Yeah. the chat. Right. They might know. Right. If they know they're in trouble, that means they've been watching TV. They've been watching TV too much. Alguien puede escribir el apellido de Don Francisco en el chateo. I know it's like something like Mauricio Gugelman. It's something like that. It's a very Okay, you're Jewish. not gonna let me rest. It's something Mauricio Gugelman or Gugelman or something. No, I'm gonna Google it. You're That's gonna what I'm Gugelman? gonna do. Okay, Gugelman. You Google. Go ahead. You Gugelman. Something like that. I don't know. It's exactly something like that. I have it in the tip of my tongue. Tip of your tongue. Okay, his name is Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld. See, I knew it was started with an M. Kreutzberger Kreutzberger. Blumenfeld. Blumenfeld. It's like Rodney Dangerfield. His name is like Leonard Cohen He's or from something. Chile. Really? You know that Rodney Dangerfield's name is Cohen. Oh, Seriously. really? There's no Rodney Dangerfield. His real name is Cohen. Oh, All so these, he's a Cohen all too. these celebrities trying to Rodney. hide, Yeshua's trying to reveal Dice Israelite Rabino, todos identity, estos, and natural men are trying, in order to gain a career,
are trying to hide their Israelite Dice identity. Rabino que todos estas personas de renombre son muchos Yahudim y Israelitas. tratan de esconder su identidad para encontrar el renombre, que ser conocidos y hacerse grandes en el mundo del entretenimiento en lugar de brillar la luz de Yahuwah. But Yeshua came to reveal. Pero Yeshua vino a revelar, So it's their flesh así que su cuerpo, seeking su career. carne buscando una carrera, But Yeshua in the Ruach pero Yeshua en Ruach is revealing. está He's revelando, uncovering está descubriendo Israelite identity. la identidad israelita. So, verse 26. Así que verso 26. As it was in the days of Noah. Así como fue en los tiempos de Noach. What was going on in the days of Noah? ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Noach? Rejection of the prophetic voice. Se estaba rechazando la voz profética. What was going on in the days of Noah? ¿Qué estaba aconteciendo en los tiempos de Heathen, Noach? Los paganos, Paganism, Blasphemy, paganismo, la blasfemia, idolatry, la idolatría, debauchery, el sexual vivir debauchery. locamente, sexualmente. But notice also Pero noten igual the acceptance of religion. la aceptación de la religión. The sons and the offshoots, the variations of Nimrod Los hijos y los brotes de Nimrod were prevalent. eran prevalentes. Perversions of truth. Perversión de la emet. Religion was on the rise. La religión estaba subiendo. While Noach was preaching the good news of salvation Mientras que Noach estaba proclamando las alegres nuevas de la for redención 120 years. por 120 años. And how many disciples did Noach have? ¿Y cuántos talmidim, aprendices tenía Noach? 0. 0. He had 2 wives Tenía 2 esposas. before the flood. Antes del diluvio, One thought he was a clown. una pensaba que él era un payaso, So he wound up with 1 wife. así que acabó con una sola esposa. But before the flood he had 2. Pero antes del diluvio él tenía And we 2. see that in the book of Jasher, Y vemos eso en el libro de Yashar, in Sefer Yashar. en Sefer Yashar. So as it was in the day, what was some of the things that we just mentioned that highlighted the days of Noah? Así que, ¿cuáles son algunas de las cosas que acabamos de mencionar que iluminaban los Yamim, los tiempos de Noé? A rejection of the prophetic voice of Noah Un rechazo de la voz profética de Noah and an acceptance y una aceptación of all kind of false religious compromising voices. de todo tipo de voces falsas que comprometedoras. Now, you know why Noah didn't worry about the calendar? ¿Y saben por qué Noé no se preocupaba del calendario? Because he had a perfect calendar. Porque él tenía un calendario perfecto. Yes, the sun, ¿Cierto? the moon, El Shemesh, la Yarea, Sol y Luna, 12 months, 12 meses, 30 days, 30 días, 360. 360. It was perfect. Era perfecto. Plus the 4 season markers, Más los 4 marcadores de las estaciones, 364. 364. Just like Enoch taught us. Igual como Enoch nos enseñó. Just like he taught us. Igual como él nos ha enseñado. So it was a perfect time for repentance. Entonces era un tiempo perfecto para el arrepentimiento. But remember, Pero acuérdense a perfectly restored calendar in Scripture, que un calendario biblical perfectamente, calendar, pero que un calendario escritural perfectamente restaurado en la escritura is a sign of tribulation, es una señal de tribulación, followed by shalom. seguido por la shalom. Because the calendar was functional Porque el calendario estaba funcionando right before Great Tribulation. antes de la gran And if you tribulación. read the book of Revelation, it's the same thing. Y si leen el libro de Revelación es la mismita cosa. The restored calendar El calendario is a restaurado sign of the Great Tribulation. es una señal de la gran And then we tribulación. take that restored calendar in victory right into the millennium. Y luego tomamos ese calendario restaurado en triunfo directamente entrando en el milenio. 8:15, 22, 29. 8:15, 22 y 29. But it is a sign of judgment. Pero es una señal de juicio. So, Así que
As it was in the days of Noah, Así como era en los tiempos de Noah, it will also be in the days of the Ben Adam. igual será en los tiempos del Hijo del And Hombre. Yeshua goes on to specify what he's talking about. Yeshua continúa especificando de lo que él estaba And hablando. this can get a little heavy here. Y esto aquí se puede poner un poquito pesado. They did eat. Comían. But if we go to the book of Jasher, and we did this in a couple of our Saturday yeshivas, Pero si vamos al libro de Yashar, y What were esto they lo eating? hicimos en una par de nuestras yeshivas, ¿qué estaban ellos comiendo? Avia, help me. What were they eating? Elvia, ayúdeme, ¿qué estaban ellos comiendo? They were already eating foods that were modified. Ya estaban comiendo Hybrid, comidas modificadas. completely corrupted, without seed, mixed seed, etc., etc., etc. Comidas completamente híbridas, corruptas, sin semilla, ya contaminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Correct? Cierto. The reason the book of Jasher has been taken out of the scriptures by the devil, not by men, by the devil, La razón por la cual el libro de Yashar ha sido sacado de las escrituras por el diablo, no por el hombre, sino que por el diablo, because it warns of the condition es porque advierte de la condición when Yahuwah puts on this unprecedented light show. cuando Yahweh enseña un show, un desfile de When the sun luces is darkened and the moon is turned to blood. como nunca se ha visto, cuando el Shemesh, el sol está oscurecido y Areach, la luna, se convierte en dam. en They sangre. did not eat what the ground produced Ellos no comían lo que producía la tierra. naturally. Normalmente They ate what was genetically modified. comían lo que era genéticamente We- modificado. We don't have the time to go into it now. Nosotros no tenemos tiempo para entrar en detalles. But you con remember respecto in a the book of esto. Jasher, Pero usted se acuerda en el libro de Yashar this was such a problem at the time of Yahuwah's judgment in the flood, que esto era un problema tan grande en el tiempo de juicio durante el diluvio, that the act of the flood was a saving grace. It was mercy. que el hecho del diluvio fue un acto de ternura, de ayuda, de rescate. Because through the genetic modification of food, Porque a través de la modificación de la comida, modificación genética de if la Yahuwah had comida, not protected these 8 people, si Yahweh no hubiera protegido a estas 8 personas, the human race would have died la raza humana hubiera muerto from sickness, de enfermedad, illness, de enfermedad and the consummation of mixed things that were weird concoctions by the hands and minds of men. y la consumación de cosas mixtas creadas por las mentes de los hombres. You want to comment on that? ¿Quiere usted I mean, comentar sobre I ello? suggest that you do not end the day today Yo sugiero que ustedes no finalicen el Yom Hoy without reading that part sin leer esa parte of the book of Jasher. del libro de Yashar. Because when Yeshua says, see, the people that Yeshua was addressing, Porque cuando Yeshua dice, y ven las personas con quien Yeshua estaba hablando, in Luke 17:27, en Lucas 17:27, they knew Sefer Yashar. ellos conocían el libro de Yashar. They were familiar Estaban familiarizados with Enoch, con the Enoch, book of Enoch, con el libro de Enoch, Sefer con Yashar, el libro de Yashar, the Sefer HaYovelim. el libro de The Yovelim, book of jubileos, el libro de los jubileos. They were not ignorant. No eran ignorantes. So when Yeshua says they ate, Entonces cuando Yeshua dice que ellos this is comían, prophetic. esto es profético. When you can hardly find any food anymore that hasn't been modified. Cuando uno casi ni puede encontrar comida que no haya sido That's actually modificada, more of a sign of Yeshua's soon return. eso en realidad es una señal más evidente del retorno de Than Yeshua earthquakes. que los temblores. Because earthquakes have always been. Porque los temblores siempre han existido. But since Monsanto and other demons companies have come on the scene, Pero desde que Monsanto y otros negocios demoníacos han entrado en la escena, this is unique to the last days. esto es único a los tiempos postreros. This is an evil that is accelerated Esta es una maldad que se está acelerando in the last generation. en la última It always generación. took place. Siempre tomó lugar. But in this generation, Pero en esta generación, which is most wicked, ¿cuál es la más malvada? since the one that killed Yeshua, Desde la que mató a Yeshua, it's worse. es peor. It's accelerated. Se ha acelerado. Go ahead.
That's the kind of eating that Yeshua was talking about. Y ese es el tipo de comer del que estaba hablando He's Yeshua. not talking about having, oh my gosh, people are going to have peanut butter and jelly sandwiches. Yeshua must be coming. That's not the kind of eating he's talking. He made man to eat. Why would he not want not? Why would he be? Why is eating a sign of his coming? Él no está hablando del comer como normal, porque Yeshua hizo que la humanidad fuera gente que come. ¿Para qué va a ser el comer una señal de su venida? One thing that's interesting about judgment as well, with respect to people. Una cosa que es interesante del juicio con respecto a la gente is that, like in the times of Noach, and in the times of the exodus of Israel from Canaan and into Egypt and then back to Canaan or Israel, y de lo que vemos en los tiempos de Noé, en los tiempos del éxodo de Israel, entrando a Mitzrayim y luego regresando a Canaán de nuevo, es that Yahweh imposes curses on the land, es que Yahweh pone maldiciones sobre la tierra, so that it cannot give the increase of what is planted, para que no dé el crecimiento de lo que es plantado, and that way people are killed off through starvation and famine, y la gente se muere a través de la hambruña. And that's part of his judgment. Y eso forma parte de su juicio. That the people cannot have food, so little by little they're dying off, like he did with Canaan. But how does that tie in with genetic modification? To make the food that there's not last? enough food. There's not enough food to feed the masses, and they want to be able to control people's eating. So they take away people's skills. Or they help people forget their skills, better said. They don't take the skills away from us, but they make it accessible and easy for us to forget our farming skills, because most of our ancestors or parents and grandparents have not farmed for thousands of years, maybe hundreds or 40 at least, 50. La manera que esto se conecta, pregunta el Ramiro, ¿cómo se conecta esto a los últimos Yamim y al juicio de Yahweh? Y le estoy diciendo que la manera que esto se conecta de esta hambruña es porque poquito a poco estas compañías y la industria moderna, these businesses and modern industry, have made it easy for people, ha facilitado que a la gente se le olvide sus habilidades de plantar y cosechar, de ser agricultores. We have lost our agricultural talents. Hemos perdido nuestros talentos agricultores. Isn't that justification for GMO? Y no to es make eso food survive, justificación to para increase the food supply. ¿No es eso justificación para la modificación de los organismos genéticamente, para hacer suplementos de comida y hacer que duren esos suplementos? Yes, like I was saying, they want to attract people because people don't practice their farming skills. Ellos quieren atraer a la gente, ya que la gente no tiene sus habilidades de ser agricultores. First of all, like Nimrod, they build cities and take people away from the land. En primer lugar, edifican ciudades, and then you have the industrial age. And who built the first city? Who built the first city in Torah? Edifican ciudades y quitan, atraen a la gente lejos de sus tierras. Y pregunta el rabino, ¿quién edificó la primera ciudad en Torah? It was Caín. Caín edificó la primera ciudad, el primer asesino. So this y is no not es a new interesante. phenomenon. Así que esto no es un fenómeno nuevo. Yes, and when they did that, for instance, here in the United States and many other countries, cuando hicieron eso aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países, they built great cities, edificaron grandes ciudades, attracted the farmers and the farmers' children to the cities, atrayeron a los agricultores y a los hijos de los agricultores a las ciudades. The people abandoned their lands. La gente abandonó sus tierras, and with that they abandoned their skills of farming. Y con eso abandonaron sus habilidades de la granja. And the city had to generate food for the masses. Y la ciudad tuvo que generar comida para las masas. And because they were not
they were not equipped to feed so many people, they had to mass produce. Y porque no están equipados para darle de comer a tanta gente, tienen que producir en masa. Instead of the family farm producing for the family. And they're not patient enough, y no tienen la suficiente paciencia to do it the right way. So they exacerbate and they speed up the growth process. Así que ellos no tienen la paciencia suficiente para esperar el crecimiento de los animales, de las plantas. Así que aceleran el proceso del crecimiento artificially, right. Lo aceleran artificialmente, so they can feed the people and keep them content where they are, para darle de comer a la gente y mantenerlos contentos in the city donde están. buying their stuff. Sickly, in a sick manner, en una manera enferma, mantenerlos en la ciudad, right. Comprando su comida. Now, let's continue. Now they drank. Today we see the same thing. Y bebían. Hoy vemos la misma cosa. Okay, eating and drinking. Comían, bebían. Have to do with GMO. Tiene que ver con la comida modificada. It's the same thing. And poison, and eating poison food. Y comer venenos. Drinking poison food. This is not just alcoholism. Esto no es solo el alcoholismo. That may be part of it. Quizás eso forme parte de ello. Drunkenness. La borrachera. That may be part of it. Quizás eso forme parte de ello. But taking it as a whole. Pero tomándolo de por completo, eating and drinking together. El beber y comer juntamente, as you said, como usted ha dicho, man-made poison. Son venenos artificiales. That's the theme. Y ese es el tema. It's not so much alcoholism and abuse of alcohol. No es tanto el alcoholismo, no es tanto el alcoholismo y la bebida del alcohol creciendo. But that's not the primary sign of his coming. There's always been alcoholics in Russia. That didn't mean Yeshua came. Pero esa no es la señal evidente de su venida. Siempre han habido alcohólicos en Rusia, pero eso no quiere decir que Yeshua ya vino. If that's what this meant, porque si eso es lo que esto quería decir, then instead of making disciples, we should be going out and making alcoholics. Porque en lugar de hacer discípulos, deberíamos de ir a ser alcohólicos. Because the more alcoholics we make, porque por más alcohólicos que vamos generando, the more ready Yeshua is to return. Más va a estar Yeshua listo para regresar. That's stupid. Y eso es tonto. So the eating and the drinking, entonces el beber, el comer y beber, as you said, have to do with poisoning of themselves. Como usted dijo, tiene que ver con el envenenarse mentally, a sí mismo. Spiritually, food-wise, drinking, everything. Mentalmente, espiritualmente, de manera de la comida, de la bebida, todo. Now I want to talk about this too. Y aquí ya quiero hablar de esto igual. They married wives. Se casaban con sus esposas. And were given in marriage. Y se daban en casamiento. Until the yom that Noach entered the ark, the Teva. Hasta el yom que Noach entró en la Teva, en el arca. The flood came to destroy them all. Vino el arca a destruirlos a todos. And then in verse 28. Y luego ahí en el verso 28. He says in the days of Lot it was the same thing. Dice, así era igual en los tiempos de Lot. Eating, drinking, planting. Comían, vendían, plantaban. The same day Lot left Sodom and Gomorrah. Y el mismo yom que Lot se fue de Sodoma y Gomorra, judgment came. Vino el juicio, Rabbi. Okay, so I want to get back to the married part. Y quiero regresar de nuevo a la parte del casamiento. Even so, it will be everything he described. It'll be the same way in the light show. Aún en ese tiempo, como vemos, se verá un show de luces. When Ben Adam is revealed. Cuando el Ben Adam sea revelado. I want to focus in. I'm going to let you share something, but I want to focus in on verse 27. Quiero enfocarme allí en el verso 27. Before we close. Antes de que cerremos. It will be a short teaching. There's no need to go through the whole thing, but there's a lot to say here, just in verse 27, because Christians and Messianic leaders are so corrupt that they have no problem corrupting the true meaning of what we're reading, specifically verse 27. Y hablando allí específicamente del verso 27, vemos que en la iglesia, la cristiandad, no tiene ningún problema corrompiendo el mensaje. Y aún con los líderes mesiánicos no hay problema sacando y distorsionando el mensaje que se está compartiendo allí en el verso 27 con respecto al casamiento. You want to say something? After you. No, go ahead. Well, there, when it talks about Lot, it's interesting how the actions that are being described, ahí donde habla de Lot, en verse 28.
In verse 28, en el verso 28, es interesante lo que está describiendo. It's also describing actions, igual está describiendo acciones that are carried out, que se llevan a cabo in city life, en la vida de la ciudad. And we know that Lot lived in some of the biggest cities of that time. Cities y sabemos of plains. que Lot vivía, he actually lived in a metropolis. Yes. Él vivía en una metrópolis Yes. de ese tiempo. It was Sodom, Gomorrah, and three Adum, other cities. Era Sodoma y Gomorra y and tres otras Zeboim. ciudades. En Adumah, I believe. Adumah and Zeboim. Ajá. It was actually like Five. There were 5 cities. 4 or 5, you know. Five cities, all interconnected. Habían 5 Like Dallas, ciudades. Fort Worth, Ajá. Minneapolis, St. Paul, Ajá. connected cities. Sí. And he was a frequent trader and an elder. He Eran was very, ciudades. very well known in the gates. Eran ciudades conectadas que dependían la una de la otra, así como Dallas, Fort Worth. What other cities did you mention? Minneapolis, St. Paul. Minneapolis, St. Paul y otras ciudades que forman conexiones o lazos de unidad, y sabemos que Lot era un anciano muy conocido en estas ciudades porque él se sentaba a las entradas de las ciudades. But the city, you see that Lot had the same connection to the city that the men of Noah's day had as well, and that the men of today had. There's this appealing to the city, as you said, to forsake the personal responsibility and blessing Self-sufficiency of the family. land supporting you versus the government, welfare, food stamps, and all these other things. Or not so much Okay. self-sufficiency, let me correct my words, but sufficiency on Yahweh, depending on Yahweh for his Favor. reign, Favor. for his favor, for his blessing. Right. Y aquí dice Rabino, vemos una cosa común entre Lot y los tiempos de Noé, que la gente estaba atraída por las ciudades y tanto que llegaron a depender de esas ciudades. But look, if the time of Noah was highlighted by genetic modification, Y distraía a la gente, atraía a la gente, sacándola de sus tierras y olvidándose de la suficiencia que tenían en Yahweh, del favor que les daba Yahweh a través de la lluvia y del crecimiento de sus plantas. Pero dice Rabino, si vemos aquí cómo la modificación genética afecta in the time of Noah, en el tiempo de Noé, it says the same thing was prevalent in the time of Lot. dice, la misma cosa estaba prevaleciendo Notice. en los tiempos de Lot. Same terminology. Ven ahí las mismas palabras. Eating and drinking, Comer, beber, poison. veneno. Now, how do we know this is a direct reference not to people drinking more beer? Oh my gosh, beer sales have increased, so the church tells you it's one of the signs of Christ coming because more people are drinking Budweiser. ¿Y cómo That's sabemos, stupidity. cómo sabemos That's que esta, absolute stupidity. A kindergarten child can tell you that's wrong. cómo sabemos que esta no es una referencia directa al beber el alcohol? Esto es tontería porque no está refiriéndose aquí solamente al licor o al alcohol. The kind of eating and drinking that's taking place in Noah's day was also taking place in Lot's days, as you said, as people flocked to the city. El tipo de comer y beber que The estaba model of the tomando, city built by Cain. el tipo de comer y beber que estaba tomando lugar en los tiempos And de later, Lot Tubal came. se estaba imitando lo que estaba aconteciendo en los tiempos de Noé, y igual en los tiempos de Noé estaban imitando lo que pasó en los tiempos de Caín, porque Caín fue el que edificó la primer ciudad. So notice one generation. Entonces noten, una generación, Adam in the garden. en el jardín, he was taken out of his land, The fall of fue sacado de man. su The tierra. fall of man. La caída del hombre, Caín. One generation later, Cain Una generación después, Caín builds the model city. edifica la ciudad And modelo. later it was expounded upon Y luego fue hecho engrandecida by Tubal-Cain por Tubal Caín and other Cains. y otros Caín. There were a lineage of Cains. Había un linaje de Caín. So we see that not only was there genetic modification in the buying and selling and produce and so forth in the days of Lot. Entonces vemos que no solo había la compra y la venta en la modificación de la comida en los tiempos de Lot. Notice in verse 28, Noten ahí en el verso 28. they planted, Ellos plantaban, not Yahweh. no Yahweh. They built, Ellos edificaban, not Yahweh. no Yahweh. You see that?
Yes. But the biggest genetic modification Pero la modificación más grande was buttery. was what? Buttery. Buttery. Era buttery. Let's make it simpler. Butt-Ery. Oh, What do you think sodomy is all about? well, that's what I was going to say. What do you think sodomy is That's all what about? I was gonna say, It's Rabbi. genetic modification. Yes, yes. Taking the gender, Altering. taking the gender and trying to alter it. Yes. And put a seed in the butt. Y, Sorry about that. y esto está haciendo referencia el rabino con su The wrong place to plant descripción. seed. Está hablando de la otra señal de esta alteración, era la manera en que la gente estaba ejercitando sus relaciones sexuales, en que ahí estaba el sodomismo y el homosexualismo. So people say, well, Sodom and Gomorrah were destroyed because of sodomy. Entonces la gente dice que Sodoma y Gomorra Okay. fue destruida por causa de la sodomía. But notice Yeshua puts that in Pero noten que Yeshua inserta esto with eating and drinking. con el comer y beber. It's the same theme, Es el mismo tema. which is what? ¿Qué es qué? What? Tell me. Artificial manipulation of Yahweh's creation. La A manipulación perverting of artificial natural creation. de la creación de Yahweh. Correct. And see, the thing is that Correct. the other thing that we're seeing, Rabbi, which is to tell us and to give us a wake-up call, la otra cosa que nos debe de dar un llamado de despertar is that just like in the times of Lot, and most likely in the times of Noach, because that was actually what was going on. That's why Yahweh had to destroy all flesh. Y eso es exactamente lo que estaba aconteciendo en los tiempos de Noé. Razón por la cual Yahweh se vio obligado a destruir todo cuerpo, And toda what was happening carne, in the cities? because they were changing Right. the use of their bodies. Right. Estaban alterando el uso de sus cuerpos Right. and turning to strange flesh. Strange flesh. Y volteando a carne, a cuerpos extraños, and intermingling. And we see that now, where it's being allowed, being permitted by law, under the law of the land. Y lo estamos viendo hoy como se está permitiendo por la ley de la tierra. That's right. But not just the food, is No by the solo la laws of the comida. land. Eating and drinking by Las- the laws of the No land. solo la comida por las leyes de la tierra, el comer Right. y beber Well, por las leyes de if la you're a tierra. fisherman, Pero si usted es un pescador, like Shimon Kefa, como Shimon you Kefa, can't go fishing. usted no puede ir a pescar. Aren't there rules? Que no hay reglas, Aren't there modifications? no hay If you modificaciones. catch a fish Si usted pesca un pescado that's such and such and such and size weight, such and such and such and such size, que es de tal y tal tamaño, tal y tal peso, what happens? you have to throw it back You in. have to throw it back. Tiene uno que retornar ese pescado, Meaning, echarlo de even though nuevo al Yahuwah agua, has given you favor diciendo que aún Yahweh le ha dado a uno to favor provide for you, de proveer para sí you mismo. can't eat it anymore because the government, the law of the land, Usted ya no se lo puede comer porque la ley de la tells you tierra you can't eat. le dice a usted que usted no puede comer. You have to throw the fresh fish back Que usted tiene que tirar ese pescado de and nuevo go to adentro Monsanto al agua o ir a and Monsanto buy genetically modified y fish comprar pescado genéticamente with modificado poison. con veneno. Isn't that the same thing? ¿No es eso la misma cosa? You can't even go fishing Ni today siquiera uno puede ir a pescar without trying to modify what goes into your body. sin intentar de modificar lo que entra en su cuerpo. Which brings us to the whole theme Lo que nos trae al tema completo of verse 27. del verso 27. If genetic modification is talking about eating, drinking, and then sodomy, Si la modificación genética está hablando de comer, beber y la now I sodomía, have heard messianic leaders, and I have no respect for these, zero, because they're blind, so I don't respect that they can't see, or spiritually speaking, or because they refuse to see. Either way, I don't respect anybody who perverts what Yeshua is actually saying here in context. y yo he oído a muchos líderes y maestros mesiánicos y no respeto nada de lo que dicen porque están alterando lo que aquí se está enseñando en contexto. I had one rabbi write to me right there in verse 27. Un rabino me escribió diciéndome que allí en el verso 27, Yahuwah brought the flood of Noah Yahweh trajo el diluvio de Noé because of polygamy. a causa de la poligamía. Can you imagine? ¿Puede usted Somebody so imaginarse stupid, que alguien es tan tonto, or pardon me, just blind. o perdóneme, ciego? And that's the way many, even many who are listening to me now, Y esa es la manera que muchos de los que me están escuchando en este momento they still believe siguen creyendo that this is what Yeshua was talking about. que de esto estaba hablando Yeshua.
Let's read it again. Leámoslo de nuevo. Allegedly, that one of the reasons that the flood came and destroyed all flesh Alegadamente, una de las razones por la cual vino el diluvio y destruyó a todo humano, is todo because ser, alcoholism was on the increase, todo cuerpo, es porque el alcohol estaba creciendo, gluttony was on the increase, la glutonía estaba creciendo and polygamy. y la poligamia. That's the way they teach this. De esta manera es que lo enseñan. Sir, you are completely out of your mind. Señor, está usted completamente fuera de When su Yahuwah mente. blessed Israel and the world with the nation of Israel and the Savior through biblical marriage, He's now going to destroy the world because of biblical marriage? Cuando Yahuwah You're out of your mind. rescató y redimió al mundo a través de How can you Yahshua listen to people y who el, teach it this y way? el casamiento escritural, y usted hoy dice que Él Yeah, va a help destruir us. al mundo a causa del casamiento escritural? Ayúdanos, Yahuwah. Help us Ayúdanos from this kind of crazy teaching de este tipo de enseñanza loca that doesn't come from the Ruach. que no viene de Ruach. If Yahuwah blessed our nation and our world through biblical marriage, Si Yahuwah dio braca a nuestra nación y a nuestro mundo a través del casamiento escritural heterosexual, heterosexual, He's not going to destroy the world because of holy matrimony Él no va a destruir al mundo a causa del casamiento kadosh that He gave. que Él dio. That's like He said, okay, He gave us food, Es como decir, Él nos dio comida, but He's going to wipe out the world pero va a destruir al mundo because of food. por causa de la Does comida. that make any sense? ¿Da eso He gave sentido? us drink, Nos dio bebida, but He's going to wipe out the world pero va a destruir al mundo because we drink. a causa de que bebemos. He gave us kadosh marriage and said, be fruitful and multiply, peru urevu, Nos dio el casamiento kadosh y nos instruyó, sean fructíferos y multiplíquense, pru urvu. and then destroy the world Y luego voltea y destruye al mundo for the very kadosh marriages that He blessed. por causa de los mismos casamientos kadosh que Él, a quien Él bendijo, a Listen quien Él dio very, braca. very, very carefully. Escuchen con mucho cuidado. Marrying wives El casarse con is not a esposas reference to plural marriage. no es una referencia al casamiento plural. Given in marriage El darse en casamiento does not mean no quiere decir that it's a sin que sea un pecado to get married, casarse that we have to live in a y monastery, que tenemos que vivir en un monasterio because Christ Jesus is soon coming. porque Cristo Jesús ya pronto viene. So, given in marriage is not a rebuke Así que el darse en casamiento no es una or an reprensión admonition ni una admonición to celibacy, al celibato, like the church has taught us. como nos ha enseñado la Church. Neither is it a rebuke Ni tampoco es una reprensión of marriage. del casamiento. Yahuwah did not bring the flood to destroy the world because of eating, drinking, and marriage, or given in marriage. Yahweh no destruyó al mundo a causa de la bebida, comida, de casarse o darse en He casamiento. destroyed the world at the time of Noach because of genetic modification of food and drink. Él destruyó el mundo en los tiempos de Noé a causa de la modificación genética de la comida y la bebida. Genetic modification of men using butts instead of the natural use of the woman. La modificación genética de los hombres usando cosas no normales para incrementar Traseros los traseros. instead of the natural use of the woman. En lugar del uso normal de la mujer. But let's address this. Pero veamos esto. They married wives, many wives, Se casaban con muchas esposas and were given in marriage. y se daba en casamiento. Now, if marriage is kadosh, Y si el casamiento es kadosh, like food and drink is kadosh when done correctly, como la comida y la bebida es kadosh cuando se hace it could correctamente. never be speaking about polygamy or plural marriage. That's one of the reasons for the flood. No. Nunca estaría Oh, hablando yeah, have que mercy. la Raise up some poligamía people who can hear from the Ruach. y el casamiento kadosh Yeah, well, please, sería la raise up some razón people who know how to hear from the Ruach para destruir al mundo. and not Abba trust Yahuwah everything that comes out of a leader's mouth. levanta personas que oigan de Ruach para entender la Emet y no creer lo que viene de la boca de un líder si es falso. Just because they sit behind a pulpit or a bema or in a crystal cathedral with birds flying around. Solo porque se sientan en un púlpito o en una bima o en una catedral de cristal con pajaritos volando alrededor. Oh, yeah, have mercy. Abba, ten compasión.
What a messed up body. You go on the Facebook, they won't have a clue to what I'm... People that don't want to listen and learn from this ministry, they don't have a clue. Si uno They va don't a have a Facebook, clue what this is talking no about. tienen clave de lo que aquí se está hablando. You know, Rabbi, the other thing though that I saw in a time ago that regarding this description of actions going on in that time. Otra cosa que yo I know what vi, you're going to say, but this is what I was going to say. yo vi de esto que estaba aconteciendo, de lo que vemos There was a aquí, perversion de of las- marriage that was taking place. There was a perversion of marriage. Right, that's what I'm going to That's say. what you're going to say. I'm going to say. Otra cosa que yo noto que quiero es enfatizar de lo que estamos viendo aquí con respecto a las acciones que estaban aconteciendo en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, en nuestros tiempos hoy y en todos los otros tiempos de juicio. Hold it. Sodom and Gomorrah were destroyed Sodoma y Gomorra fueron destruidos because of a perversion a causa de una of perversión marriage. del casamiento. Now continue. Y It's aquí all the continúa. same theme. Todo esto es el mismo tema. This has nothing to do with monogamy or plural Esto no marriage. tiene nada que ver con monogamía o el casamiento plural. And neither are perverted. Y tampoco la perversión, y ninguno de los dos son pervertidos. Go ahead. Okay, eating, drinking, marrying, giving in marriage, building, planting, selling. El comer, el beber, el darse en casamiento, en comprar, en vender, plantar y edificar. All of these actions are things that humans have to do in order to survive. Correct. Todas estas acciones son cosas que la humanidad tiene que hacer para sobrevivir. What I think it's telling us, in addition to what we're saying, lo que creo que aquí se nos está diciendo, además de lo que estamos hablando, is that it was a day just like any other. It was a normal Yom. Era un Yom normal cuando pasaron estas cosas. It was a normal day. A normal perverted when day. These things happened. Except that the Kiddushim were doing this. They have to do this to survive. Los Kiddushim, the children of Noach and Noach himself, were doing this. Los hijos de Noach y sus hijos, Noé mismo, estaban haciendo porque But the tenían right que way. hacerlo para sobrevivir, in order to survive. But they were doing it in a non-perverted way, like you just said. Pero ellos lo estaban haciendo de una manera no pervertida, como usted lo acaba de decir. The problem was that the rest of the world, Right. el problema es que el resto del mundo Had become were doing corrupted. the same actions, Perverted. estaban haciendo las mismas acciones Right. de una manera pervertida. But there were marriages going on that needed to be judged. Sí, pero habían casamientos que se estaban llevando a cabo que necesitaban ser And juzgados. we read about that in the book of Enoch and in Torah in Genesis chapter 6. Y leemos de eso en el libro de Enoch y en Torah en el capítulo 6 Which is de why Génesis. Enoch has been taken out of the Bible. Razón por la cual Enoch ha sido sacado de la Just like escritura. Jasher has been taken out of the Bible. Igual como Why? Yashar ha sido sacado de la escritura. Because ¿Por qué? Jasher and Enoch ¿Por qué? Porque Yashar y Enoch justify justifican biblical monogamous and plural marriage. el casamiento escritural monógamo y plural. And eating and drinking. Y el comer y beber Kadosh. de manera kadosh. So when there was too much revelation, Entonces cuando había demasiada when revelación, it stopped society cuando cesó la devil sociedad y el diablo from perverting the de masses, pervertir a las masas, those books, esos libros, Enoch Enoch and y Jubilees, jubileos, had to be taken out. tenían que You ser know why? sacados. ¿Saben por qué? TMI. Demasiada Too información. much information. Demasiada información. But Rabbi, I want to say something else. But we got to talk more about, just briefly, about what kind of marriages were being judged. And you can touch Pero on that podemos hablar if you want to. But brevemente. what kind of marriages were being judged? Pero tenemos que hablar brevemente acerca de qué tipos de casamientos sí estaban siendo juzgados. Yes, the type of marriages that were being judged were the unequally yoked marriages. Los tipos de casamientos que estaban siendo juzgados eran los casamientos que no estaban igualmente unidos with human beings, con seres humanos, and fallen malachim or nephilim, Angels. their seed, con ángeles o malachim caídos y su simiente, los nephilim. In other words, They were the angels- corrupting the human The angels DNA. were practicing perverted
plural marriage. What they were doing En was otras palabras, los malajim estaban practicando el casamiento plural pervertido. one angel Un ángel, lo que estaban haciendo es que un ángel would take 5 or 6 daughters se tomaba 5 o 6 hijas and intercourse them, de los hombres y tenían relaciones sexuales con ellas, producing produciendo a genetically modified hybrid seed, una simiente genéticamente modificada híbrida, half demon medio demonio and half human. y medio humano. Those were the marriages Esos eran los casamientos that called out for Yahuwah's judgment. que clamaban el juicio de Yahuwah. And that shows you that Satan counterfeits Y eso nos enseña que Hasatán imita everything kadosh, todo lo que es kadosh, everything holy. todo lo que es By apartado. taking many wives, Al tomar muchas he was esposas, mocking estaba burlándose Noah, de Noé, Abraham, de Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob, who took wives quienes tomaron esposas that were set apart que eran especiales y to apartadas, Yahuwah apartadas a Yahuwah and in the name of Yahuwah. y en el nombre de Yahuwah. So in order to corrupt that kadosh marriage lifestyle, Y entonces para corrompir ese estilo de vida kadosh, he introduced sodomy introdujo la sodomía and or y o Nephilim. Nephilim, but also don't forget bestiality. Amen, Y no se bestiality. olvide de la bestialidad. Bestiality. No se olvide de la bestialidad. That's right. And these kind of marriages Y este tipo de casamientos between demons entre demonios and women, y mujeres, between demons entre demonios and y beasts, bestias, or women and beasts. o mujeres y bestias, They were getting married, estaban casándose, given in marriage, dándose en and it casamiento, did not stop. Yahuwah wanted it to stop, and it did not stop until, as you said, until the very yom, Y the no very paró. day that the flood came. y no paró, y It como had to dice come. usted, no paró hasta el mismito Yom cuando vino el diluvio. Y Not to tenía que stop, venir. not to stop plural marriage, No para cesar el casamiento plural, but to stop demons pero para impedir a los demonios from destroying de destruir the remnants el remanente of the human race. de la raza humana. But you would think Pero usted pensaría that the church people que la gente de la and the iglesia, so-called, that's why I don't want to be messianic. y por I eso want no to be a quiero yo disciple. ser I don't want to be mesiánico. messianic. Yo quiero ser un talmid. Yo no quiero Because, ser mesiánico. because they have the same exact twisted thinking Porque tienen el mismo pensamiento torcido as the church. que la iglesia. They condemn the innocent Condenan a los inocentes and they justify the y guilty justifican a los and ordain justos lesbian and homosexual ministers. y ordenan a los ministros a lesbianos y But homosexuales, men and women pero a hombres y a who mujeres practice biblical que marriage. practican el casamiento escritural. They cut off, Ellos los cortan, they disassociate, se desasocian de and ellos throw them under the bus. y los tiran debajo del Well, camión. read my lips, Bubba. Pero lean mis labios, My Baba. Savior will never throw the righteous under the bus. Mi Redentor nunca tirará a los sadikim, a los justos bajo el camión. Go ahead. You wanted to say something. Actually, Rabbi, all of that was horrible and awful. En realidad, Rabino, todo eso era horrible y feo. But I don't think that's what caused the culmination of Yahuwah's patience to come to an end. Pero no creo que eso es lo que causó la culminación de la You got paciencia something de worse than Yahuwah. that? Yes. You have something worse than demons? Yes. Demons Eso coming no in, fue lo que taking causó, many wives? Eso no fue lo que causó la culminación de la paciencia de Yahuwah que llegara a su fin. Rabbi, Something worse? we had a word, Hayom. I Ay, had ay, no ay. idea we were going to read chapter 17 of Luca. Hoy Yes, tuvimos una yes, palabra y yo no tenía idea que íbamos a leer el Hallelujah. capítulo 17 de Luca. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. What caused the problem that Yahuwah reached his summit of patience? Lo que causó el problema que llegó la culminación de la paciencia de Yahuwah a su fin was not the corruption of these unclean things. No era la corrupción de estas cosas inmundas. I don't know the address. Maybe you can help me with that, Rabbi. No me sé la dirección. Quizás usted me pueda You ayudar. better come up Rabino. with something good because it's hard to believe there could be anything worse. Rabbi, where is that location
Dice el rabino, más vale que venga usted con alguna cosa que explique lo que usted está diciendo, porque no creo que haya algo peor de lo que estamos hablando. Y yo le pregunto al rabino que me ayude con la dirección de una escritura. Rabbi, where is that scripture that says that Sodom and Gomorrah were not judged for their uncleanness in sexual relations, but for their lack of chesed and rachamim? Donde dice que Sodoma y Gomorra no fueron juzgados por su inmundicia en acciones de relaciones íntimas, pero por su falta de rachamim y ternura. Anyways, I know it's written. Jeremiah. I believe it's Jeremiah. No lo tengo enfrente de mí, pero creo que está en Jeremías. It is written. I've seen it myself. Está escrito, lo he visto por mí misma. That is why Yahweh destroyed Sodom and Gomorrah. Esa es la razón por la cual Yahweh destruyó a Sodoma y Gomorra. They were not hospitable to who? No fueron hospitalitarios a quién? To Yeshua, who came to visit the land. Right. A Yeshua y a sus malachim and his two messengers que vinieron a visitar la tierra, las ciudades. He came as an act of compassion to check things out first. Él bajó como acto de compasión para chequear las cosas primero. And that's where it reached its that's what broke the camel's back. Well, if you want to be more literal. Pero eso es let me translate what I just said. Él vino a inspeccionar lo que se estaba haciendo en Sodoma y Gomorra, y cuando no fueron recibidos él ni sus malachim en la ciudad de manera kadosh, eso es lo que colmó su paciencia. Pero el rabino está diciendo, si usted quiere ser más literal, one of those three malachim was Yeshua. Uno de esos tres malachim era Yeshua. They wanted to do what? Ellos querían hacer ¿qué? The intercourse. Querían have sodomy. Querían tener relaciones sodomitas. Now, I do apologize. Y les pido disculpas. Yes, with they did. With Yeshua. Yes, they did. They literally wanted to querían tener literalmente, instead of being his bride, en lugar de ser su novia, by emunah, por emunah, and by faith, y por fe, they wanted to sodomize. Querían sodomizar. Am I missing something? Estoy yo perdiéndome algo. If that was Yeshua, si ese fuera Yeshua, one of those three malachim, uno de esos tres malachim, yeah, forgive me for saying this, but that's what they wanted. Por decir esto, but am I right? That's what they wanted to do. Pero eso es lo que querían hacer. Well, actually, there's more to what I'm Which trying may to be say. even a bigger sin que aún quizás sea un mayor pecado than the demons que los demonios taking wives. Tomándose esposas. The thought el pensamiento to sodomize, de sodomizar. I can't even say. Ni siquiera lo puedo But you know what I want to say. Yes, I know what you want to say. Usted sabe lo que quiero decir. So yeah, that probably would be a bigger sin. Así que sí, quizás eso sea un pecado mayor. But that was not the sin that caused them to come down to investigate. Pero este no fue el pecado que le causó venir a investigar. But the unrighteousness that was that was taking place in Sodom and Gomorrah, and we do see that in the book of Yasher, sino que la inrectitud que estaba tomando lugar allí en Sodoma y Gomorra, where they turned dark into light, and sweet into sour, and right into wrong, donde voltearon y volcaron las cosas de lo todo en lo malo, a lo que era luz a la oscuridad. They perverted righteousness, pervirtieron la rectitud. They had no compassion on the that was the icing innocent. on the cake. No compassion, no hospitality. Sí. But those are fruits of the Ruach. Pero they didn't have the Ruach. Eso era la crema sobre el pastel, dice el rabino, que no tenían Ruach, no tenían frutos de Ruach, eran personas malvadas. Yes, we see that, but I think what really broke the camel's back, pero creo que lo que realmente quebrantó la espalda del camello was not so much that these reverend people were doing this. No era que esta gente no reverente estaba haciéndolo. See, when we see the interaction between the Malach Yahuwah and Abraham, cuando vemos la interacción entre Malach Yahuwah y Abraham, in Bereshit, Genesis 18, en Bereshit 18, where Abraham is petitioning the Malach Yahuwah to have compassion and rachamim if at least a certain number is found in Sodom and Gomorrah. Donde Abraham está peticionándole al Malach Yahuwah que tenga compasión si se encuentra cierto número de personas en Sodoma y Gomorra. And Yahuwah Malach said, if there is such a number, I will have compassion. Y Yahweh Malach decía
Si hay tal número de personas, yo tendré compasión, and I will not destroy, and I will have compassion, y no destruiré, y tendré compasión. The problem was when the minion, el problema era que cuando los 10, el minion, the required minimum number of righteous people was established, but not found. El problema era cuando el número establecido de minion, de personas rectas que se requería para prevenir esa destrucción, se estableció el número 10 y no se encontró. The only number of people that were found in Lot's time were 3. El único número de personas que se encontraron en el tiempo de Lot eran 3 out of 10. The number of righteous people that were found in the time of Noah were 8. There should have been 10. El número de personas que se encontraron en el tiempo de Noé eran 8. Tenían que haber existido 10. The problem was, as we read in the first part of Luca, chapter 17, el problema es cuando leemos en el primer capítulo de Luca, capítulo 17. 10 lepers. You know, it tells us to recall Lot's wife. Nos dice que nos acordemos de la esposa de Lot. In one here, I noticed that verse was another short verse. And yes, the 10 lepers. Y sí, la referencia a los 10 leprosos. Well, it's the same chapter. Yes, I'm telling you. This is of the Ruach HaKadosh. Luke 17:17. Y es el mismo capítulo, Lucas 17:17. Where Yeshua talks about the 10 lepers. En donde Yeshua habla de los 10 leprosos. Hallelujah. The problem that broke the camel's back was when the righteous people were becoming unrighteous. El problema era cuando esas personas tzadik, rectas, que se requerían, ya no se encontraban, se hicieron inrectas, no estaban para contarse. They were not to be found, to be counted, and to hold back judgment. Hold back, yes. So who are the other two? There were eight in the time of Noah. Who are the other two? Probably his wife, one of his wife, and somebody else. Quizá el rabino pregunta, ¿quiénes eran los otros dos Meaning en el tiempo de Noé? Ham's mother. Yes. Ham's mother never made it on the ark. Yes, we know of one person. And Ham slept with Noah's wife, uncovered her nakedness or his nakedness, yes. Meaning it was his wife, not his mother. So in other words, Ham's mother never made it on the ark. His stepmom or his second mom. Right. But Ham's mother never made it on the ark. Maybe she was number 9. El rabino pregunta, ¿y quiénes eran las otras dos personas en los tiempos de Noé? Y yo le respondo, una de ellas sabemos que era su otra esposa, la mamá de Ham, porque entendemos de Yashar y de Torah que Ham descubrió la desnudez de su Abba, que implica que él violó o tuvo relaciones íntimas sexuales con la esposa de su papá, que no era su mamá. Entonces ahí está. Because if it was his mother, it would be incest. Yes. If it was his mother, it would be incest. Si hubiera sido su mamá, dice Rabino, And hubiera Scripture sido does un not caso, say it was incest. Hubiera sido un caso de incesto y la escritura no da indicio de que ese haya sido el caso, sino que él descubrió la desnudez de su Abba. And so, y entonces ahí vemos que ahí está una de las 10 personas que no entró al arca porque no estaba la mamá de Ham. And so we see that that one of those people was not there, and that was Ham's mom, like you said. So that is the problem. When righteous people are left out of the count of the righteous. Right, but here's the thing. But when you are righteous, y entonces ese es el problema, Rabino. Cuando la gente que supuestamente tiene que ser tzadik ya no se cuenta entre los tzadik. And you don't want to corrupt yourself with strange flesh. Y dice Rabino, cuando uno no quiere corromperse con cuerpos o carne extraña o con comida extraña or strange drink, o con bebida extraña, the world, el mundo, in conjunction, además, with the religious crowd, de la masa religiosa, will cut you off. Le va a cortar a usted. Are you ready? Estén listos. You want to be associated with righteousness.
Si usted quiere ser asociado con la rectitud, and that would include some of the things we teach at Yati. y eso incluiría algunas de las cosas que enseñamos aquí en Yati. Man, the devil and religion, man will make you pay. El hombre, la religión y el diablo le harán pagar. They will cut you off. Le van a cortar, They will disassociate se van a desasociar de usted. Why? ¿Por qué? because you're associated Porque usted está asociándose with a small group con un grupo pequeñito that are trying to be righteous que está intentando ser recto, and serve sadik, and serve Yahweh. y servirle a Be Yahweh. prepared. Prepárese. Don't say I didn't warn you. No digan que no le advertí. They cut Yeshua off Cortaron a Yeshua, excluyeron a Yeshua in every generation en toda generación for the last 2,000 years. por los últimos 2000 años atrás. And even the ones who accept him Y aún los que lo aceptan want to accept quieren a aceptar hybrid, una forma genetically híbrida, modified Jesus. un Jesús genéticamente modificado. Isn't that true? ¿No es eso cierto? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He is a genetically modified Greco-Roman hybrid deity man, Es- God, yes? Es un hombre Yes? Not Yahweh. Es un hombre genéticamente modificado de Grecia. No es Yahweh. A hybrid God man. Es un hombre híbrido, hombre Dios híbrido. What do the seminaries teach us? ¿Qué nos enseñan los cementerios? Digo, los seminarios. That Jesus Que was Jesús 100% what? era 100% ¿qué? God Dios and 100% y 100% man. hombre. Is that true? ¿Es eso cierto? So who is Jesus? Así que, ¿quién es Jesús? This is exactly Ese es exactamente why the flood came. por qué vino el diluvio. Pero caché mi agua. Who is Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Psalm 40 tells us. Tehilim 40 nos dice, I believe it's verse 8. creo que es el verso Or maybe 8, Psalm 41. o quizás Tehilim It says, a 41. brother cannot redeem his brother from death. Dice, un hombre no puede redimir a su fraterno de la muerte, Because a man's soul is precious. porque el ser de un hombre es It has to precioso. be Yahuwah Tiene que ser who Yahweh can redeem a man. que va a redimir a un hombre. Man cannot redeem man. El hombre no puede So redimir al the hombre. Yeshua of Scripture is 100% Yahuwah, Entonces, el Yahshua de la Escritura es 100% Yahweh, 0% human. 0% He humano, came in a body que vino en un cuerpo like a human, como un humano, fashioned, formado formado como un humano, without coming from the dust of the earth. sin venir del polvo de la 1 tierra. Corinthians 15. Primera de Corintios The 15. second Adam El segundo Adán is the Adonai from heaven. es el Adonai del firmamento. Well, you try teaching this to some people. Pero usted intenta enseñarle esto a alguna gente. So this is so amazing. Y eso es tan The maravilloso. very thing that Yahuwah destroyed the world for La mismita razón por la cual Yahweh destruyó al mundo is not that the very epitome es la epitomía of that same behavior? de ese mismo comportamiento. Genetically modifying El modificar genéticamente Yeshua a Yeshua into Jesus. en Jesús. Am I missing something? ¿Estoy perdiéndome algo? No, para nada. And that's the one that the world wants. Y ese es a quien el mundo quiere. That Jesus Ese Jesús is like them. que sea como ellos. A man. Un hombre. See? Like they want them to be like them. Quieren que él sea como ellos. Not separate. No apartado And kadosh. y kadosh. But don't misunderstand me. Pero no me malentiendan. He had hands. Él tenía manos. He was born in Mary's womb. Nació del vientre de Miriam. He entered the world in the seed of David Entró al mundo en la simiente de David. without being the seed of David. Sin ser la simiente de David. You see, ¿Ven? it's just amazing. Es maravilloso. The world will, and we have this problem to this day. Que el mundo, y tenemos este problema hasta hoy. The world will accept a hybrid El mundo acepta un híbrido. or the grapes without seeds. A modified And besora they're eating that. kova. They're eating and drinking that. A modified Isn't that what meat. they're eating and A drinking? modified meat. And communion? Besora. In communion. Una besora Don't modificada. they eat and drink genetically modified Jesus? No comen y beben un Jesús modificado. This is my body. Genéticamente. Este es mi cuerpo. Communion. Comunión. This is my blood. Este es mi sangre. But which one is it? Pero ¿cuál es? It's not the body
body of heaven. No es el cuerpo del It's firmamento. not the blood of the body No es la dam del cuerpo, of la sangre heaven del cuerpo del firmamento that the elders of Israel saw que los ancianos de Israel in vieron. Exodus 24:10. En Éxodo Oh, 24, no. 10, no. This is a hybrid, Este es un híbrido genetically modified genéticamente modificado. Jesus. Jesús. Everybody in Brazil. Todo el mundo en There's a Brasil. statue of Jesus. Hay una estatua de Jesús. And the big harbor in what's that main city over there? Río de In Janeiro. Rio. You come into Rio and you have Jesus, Y entra a un Río de a Janeiro metal Jesus, y ve a un Jesús de metal commemorating his humanity. conmemorando su humanidad. It blows my mind Me asombra that the world que el mundo has eating and drinking the flesh of the Son of Man, está comiendo y bebiendo el cuerpo del Hijo del Hombre that in itself que en sí misma has been genetically modified. ha sido modificada But the real genéticamente. Yeshua Pero el real Yeshua doesn't eat pig, no come puerco, loves Jews and aprecia a los judíos Ephraimites, y a los efraimitas, approves of things that he wrote. aprueba de cosas que él escribió. They don't want that one. Ellos no quieren a ese, They want the hybrid, quieren al híbrido, the genetically modified. el modificado So they can eat and genéticamente, drink. para que puedan beber y comer. So they're going to keep eating and drinking that one Y van a comer, seguir comiendo y bebiéndose a ese, until the Son of Man shows up. hasta que se presente el Hijo del We Hombre. close with this. Y cerramos con esto. Verse 30. Verso 30. Even so, Aún así, Luke 17:30. Lucas It 17:30, shall be así será up until the day hasta el Yom, when the Ben Adam, cuando el Hijo del the Hombre, real Ben Adam, el real Hijo del that Hombre, is not a hybrid God-man, que no es un hombre Dios híbrido, is revealed. sea Do you get revelado. that? The ¿Entiendes? Ben Adam is not revealed. El Hijo del Hombre no ha sido Because most religion manifestado. doesn't worship the Son of Man. Porque la mayor parte de la religión no adora al Hijo del They Hombre. worship a genetically modified and they eat and drink his genetically modified blood and body. Sino que exaltan a un Elohim o genéticamente modificado y comen y beben su cuerpo See, and- y su dam genéticamente modificados. And this perversion will continue Y esta perversión continuará until when? until Until the day hasta el Yom that the true Ben Adam que el real Ben Adam is revealed se ha manifestado in light, en luz, in the light show. en el desfile de las luces. You want to say anything else? That's it. We covered everything. There's a lot more here that we can talk about. Just- Aquí hay mucho más del que that we need to talk about, Rabbi. Maybe- Aquí hay mucho más de lo que Maybe necesitamos on hablar. the 15th day of the Quizás en April. el Yom 15 de Maybe mes. next millennial celebration. Quizás la próxima celebración milenial. Because we are out of time. Porque ya se nos acabó el tiempo. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Aleluya. What a blessing. That's Qué been a braca. tov, deep word. Esa era una palabra muy tobi, muy profunda, But so true. pero tan real. And this is the reality we see today. Y esta es la realidad que vemos So hoy. don't forget, if this ministry continues to be a blessing to you, Así que no se olvide que si este ministerio continúa siendo una braca para usted, please just take a few por minutes. favor tómese unos cuantos minutos. Go to that giving menu Vaya a ese menú de dádivas, giving, on the television page en la página de la televisión, or on the radio page. o en la página de la Go to our radio. website and you decide what level of partnership you want to enter into with us. Y ahí en nuestra página web y decídase usted en qué etapa de afiliación quiere usted comprometerse con nosotros. And you know you're not going to get this kind of teaching on television or Christian TV or cable TV. Please help us. We really need each other, and together we will go deeper and deeper and deeper into the Word of Yahweh. Y usted sabe que usted no va a poder recibir este tipo de enseñanza en ninguna otra parte, así que afilíese con nosotros para que vayamos juntos profundizándonos más y más y más en la palabra de Yahová. Millennial Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Millennial. Shabbat. Praise Yahuwah. Millennial Shabbat. Praise Yahuwah. Millennial Shabbat. Praise Yahuwah. Millennial Shabbat. Baruch Hashem Yahweh. Blessed is Yahuwah, the blessed one. Righteous and true, he's righteous.